Hanapin ang kalamansi, pitikin. Okay, ito, pitik, 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 pitik. Pitikin mo na, pitikin mo na. Sige, sige, ayan, ikot, 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 ikot. Okay, bilis. Bilis, 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 bilis. Alright, next. Bilis na natin. Pitik! Pitik yan o! Wala, wala, wala. Pitik yung muna. Sarap pa! Sarap pa! Okay, ikot, 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 ikot. Ikot. Ikot, o, ikot. Dalagan! Pitik! Okay! Ikot! Ikot! Pitik mo! Pitik! Pitik ka na! Pitik mo na! Ayun na yan! Pitik mo na! At ang pitik ka na! Ayun! Dito kayo na! Ayun yung pitikin mo! Okay na! Pitik mo na! Ayun mo! Ano? Yaw! At ito! Patapos na yung mga kids, sino patapos na? Hey! Ready? Go! So, let's do it one way. Go! So, we have a winner! Ayan! Sorry boys. Para sila ang matalo. Matalo kayo lang. Matalo kayo ng mga kids. Punta kayo din sa harapan.